ኣብ ከባብታት አላማጣ ዘጋጠመ ጎንፂ እንታዩ ክትሰምዑ ይኹም መከላከያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተሓኒሎ ክነቕርቦ ኢና ንውድብ ናጽነት ትግራይ ዝምልከት ሰፊሕ ሓበሬታ ኣለና ዝርዝር ክህልዎ እዩ ጓል 23 ዓመት ኢትዮጵያዊት ሳጅን ኣልማዝ ተስፋይ ብናይ ሓማስ ጥይት መቕታላ ተገሊጹሎ كنكاتو توينا دكتور تيدروس አድሓኖም ሓድሽ መግለጽ ሂቦም ንሎሚ ናይ ዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ልኩም ኣለና ናብቲ ፈላማይ ዜናና ክንሰግር ኣብ ትግራይ ዝርከባ ፖለቲካ ውድባት ከም ኣሜባ እናተኸፋፈላ ንብዙ ሓደጋ ይሳጣሓ ከም ዘለዋ መርኣያ እናኾና ይርከባ ኣብ ሕወሓት ዝጀመረ መክፍፋል ናብ ባይቶና ሰጊሮ መንባር ዝዝከር ኮይኑ ሕዚ ድማ ናብ ውድብ ናጽነት ትግራይ ሰጊርሎም ቤት ምኽሪ ውድብ ናጽነት ትግራይ ሓድሽ መግለጽ ኣውፅኢሎ እቲ ምፍላይ ድማ ኣላው ገይርዎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ዝበሎም ክልተ መራሕቱ ካብቲ ውድብ ኣባሪረ ኢሎም ናይ ስራልፋ ለውጥ ገይሮም ክብል ድማ ከሲስዎም ኣብ ቦምበር ምክትልን ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣይተደጀን መዝገቦን ዓለም ሰገድ ኣረጋይን ናብ ደንባ ሓይሊ ጽንተን ስለዝኣተው ካብ ደጊም ከም ዘይወክልዎ ኣመራርሓ ቤት ምኽሪ ውድብ ንማዕኸናት መራኸብ ተሓፋሽ ትግራይ ኣብዛሃቦ መግለጽ ኣፍሊጡም ዙ ገጢምዎ ዘሎ ፈተና ብሔራዊ ተኣማንነቶም ብዘጉደሉ ኣቦ መንበር ዶክተር ደጀን መዝገበን ምክትል ኣቦ መንበር ኣይተ ዓለም ሰገድ ኣረጋይን ምስ ብሔራዊ ህላውና ዝጻቡ ናይ ደገ ሓይልታት ተመሻጢሮም ዝፍጽምዎ ሽርሕ ምዃኑ ግልጺ ክንገብር ንፈቱ زوي كاب تعزبتن مرايتن حزب تግራይ ዘይተኸወለ እኳ እንተኾነ በሓፂሩ ከም ዝስዕብ ኣብ ራህሪና ይሉና ካብ ዕላማ ውድብ ናጽነት ታግሊሶም ዕላማዎም ዝኸለሱ ዶክተር ደጀን መዝገበን ኣይተ ዓለም ሰገድ ኣረጋይን ናይ ኣቦ መንበርን ምክትል ኣቦ መንበርን ስልጣኖም ከውሊ ብምግባር ዝተፈጸመ ሽርሒ ብበይናዊ ውሳነታት ኣቢሎም ናብ ሓይልታት ጽንተት ተጸንቢሮም تقليلهم أنصار وانا علامة ودبنا تسليفهم على أب لعلي تجراي أنت تزفت أمام منكسي تيبيا أب لعلي حزب تجراي داقم نحيلي سقوم تخوص بترقا قام بعل الصوان من لعلي داقم أنت تاو كنات كوينو جسر حزرلو نايتقوم بوليتيكاون حيلتات متخابز خونه منكسات دليت لوتي كان ودب ناصنة أكالو خمزي كنا حمله كلتشان عسر شوعاتنا قطاز راجز بقولوا كونينا يمنبرنا يذكر نظام حزك ودبنا تبررنا يمسوها بومبر مكتلا بومبر نتودب بشم ودبنا صنت مس حيل صنتت كوينو يسرحو نيرم نودبنا ون ناب حدقا اتيوم ويمزبل كسي اقريبهم وينيغنا بتوم مابل علي تتغسوا امرارحا ودبنا مس انصار قالسنا صنت زخونو عطقون بوليتيكا ودابتاتن تسليفهم بحبو بشن ودبنا بيدوننا ومستين بلصقنا زغلغل منقصاص دليت لوطي يكسرحو صني حميو هزدما بعلي انصار ناصنت تግራይ ዝቃለሱ አቶ ሲቪልን ፖለቲካ ውዳበታትን ዝሐቆፈ ቤት ምኽርን ሰላም ለውጥን ብሽን ውድብና ተጸምቢሎም አለው እዙይ ነቶም ምስ ብልጽግና ዝተሰለፉ በታሪኽ ዘፈንፍን ካብሕልና ዝሕከኽ ነውሪ ዝሰርሑ ዘለው ልቀሰባት ዳንበር ودبنا كم ودب ناصنت كم قدمو حيل ناصنت انبر حيل صنتت كم زيكونه كنرغاغص نفتو ودبنا ناصنت بحقي استفلت سلماوي تقلاساي ودب كوينو نحلو اصوم استتقسو اكلات مسعطوات ودابه بمحبارم ودبنا انا بحدغا حقاوي قبلنت اتيميو حدش تمرارها 15 قنبت 2018 عام تمرت نزهاو علاو مغلصي دكتور دجن مزغبون ابت علت اب ميديا قريبو مبريه يبوليوم دكتور دجن اصلما ورس حوحات كوينبر بلصغنا كم زين خون لعلتي اب دغزل اكل بعلموتن بصوتي يفلط ويمزل ملاش يبولهم كومون دي كوينو ابصلما طرح استمسرته استراتيجي حساب صباحال زيبلو زخونه التفليك بحسب استفليك كسب أرحي كمدربي شماش مهابس على ما تقنا زيتات نايج كان بوليتيكا ناي دات بيلف ورسيو حما ورسي مالتي كاوز وقت
زولوا كبلوا أنحن نوح جزء حزب على عميدا وجم تزاروا مولو مالتي كما ودنا تنا تجري مرجعنا بتعم جلسة زجبرنا ودنا عاوز قدايزي هذا بلتقينا زبها البارتي كم بارتي ولا هو تحلو أي حلو بجمن زحتت بجمن جنوسايد زحتت بارتي ليجاسي وجنوسايد زينا ودنا تنا مرجعنا زي تطلعنا تخلعنا استزاربنا يو زجالسنا يو حسابي سو بلتقينا خبون زخل منم كم زيلا العلم عنهم ساتهم يفلتوا العلم عنهم نسهم يفلتوا زو قدايزي مالتي العلم تبدأ قاعد يجزلوا نقل على لنا قاو حزوعل نسهم تم بصوتنا زي يفلتوا من العلم عنهم مالتي نزو قدايزي تعينت واقعان دخلنا متينا ونفلتوا جن أسر لا يتحمى بارتي حمى أورس خوينو ومزولو وتزي خوينو أو قال زاكلي سلازي وسيق دما دكتور دجن نابودبنا بدحريت كوينم ناوصنو وشطاو علاماتاتنا كفرارسو زغبرو اكالات سرحوم كاب جمهور صاني حميم زبل خوينو انه دما اتناي حزن دغز وصناي مجمريا وصيتهم يلوم سانتات بدغا دغ ايد بمتنزاز ابالات ودب زيكونو يغداس كوميتمنتوم نخالي زخونو اكالات بزعبا ناي ودبنا صنت وشطاو غداي اتيم كفتفتو زتخدر حقات بطعم نوحي زي نوح تاريخ سلازلو زحات شبطات نغرات سلازلو نساتهم تودب بفصاميو زتيو خمصوميو نغيزو خلك كازخيل جن زي بلصقنا خوينم غلمل زبل نغر كابزل على بوقتان كابزل علي صالمن كهلا يخلن يلوم كله سلازتودوم يم اوزي بصيحهم مالتي and زيناتاتهم زي كونس نايتهم بدحريهم زلو حيلات حيلي وي اكالات ديفيتيف تو حساب بعلو تو بحرون ناتاتهم بحر توريسيو تو اجنداون ناتاتهم نايديهم زي كونس نايتهم بدحريهم زلو ين مبالي خلاص زبلكايو اب بيت مخري السلام لو تنتغراي خيتو سناتيوم زين تم كالوت بزي قدس تزتولو يحيش خون عمل فتصام زخونه دكتور ገብረመድህን ሮማግን አንድ አድዒ ይፈልጥ ደጋጊሙ ዘትዩ እዛቴና ሁሉ በፈጻም ዝተወሰነ ጉዳይ ውህደት መን ይወስን ግንባር መን ይወስን ከዚህ አይነት በጣም ሉዝ ለሆነ ታክቲካል አሊያንስ መን ይወስን ይፈልጥ እቲ ብውድቡና ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳት በትውድብ ዝተወሰነን በዓል ኣይተ አቤል ገብረመድህን ዝሓዝዎን ዝፈልጥዎን ውሳነን ምንቅስቃስን መንባርዎን ይገልጽ እቶም ላዕሎት አመራርሓ ኣብ አዲስ አበባ እቶም ዝተረፉን ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጡን ነስዕቡን ኣባላት ቤት ምክሪ ውዳበ ስለዘለው እቲ ውዳበ ፈሪሱ ናብ ዝብል እዩ ዝወስደካ ድማ ኢሉ እቲ ኣብ መቐለ ኮይኑ መግለጽ ዝሃበ ሓይሊ بونلاين ون وعلى كنجبر أي نخلن بفرتشوال زبل طلب قريو لك سلا زي كونه أي تقبلنا يندم ايدم كم تستبعله أبومبر مقتلنا دي شايم زلو كالأتهم ون كنرفهم بزفتنا يو أبي خمس اللوين فلتن سلازي أوزي يلن تودو محاوراته فريسي درجة مبالي كال بوترون كندزنا وزي تبي أي تخلن نوعينا قد تانا بقوا أين أتون نبزلنا بيت مغر فتينا نيرنا يتقال صاوعي تغير نير بيت مغر بس دقا كام صاوعي تغير نير كبري يتقال بناي أبالات بيت مغري أوزي زي مهلاو مالتي تستزقمنا بو أونلاين دم ما تقبريت كده أبكم زي عينة هناكات أونلاين سلازي يقال بفيرتشوال ميتينج سلازي يقال أو سلازي اللو كنقبري قالنا سلازي أبزحن وحد زي كونه يلن تبيت مغرس يلن درجة بدعم وخدات أبزي أزلان راح بوزع زينا فتينا مسؤون راح فتينا أنا بوزع زي أكون هنبل يلا سلازي تزبزح توزي خلوا زي اللو
زيلو لو يوم تزبزح أكتيف خوين سرح زلو توزو زلو بواي نقبر زبلي تخلي يقن يلن مبالي زكال زون مرسي ذهب بسنكي دحنነት የአዲስ አበባ ዘለኹ ዝበለ ዶክተር ደጀን መዝገቦ በቨርቹዋል ወዓላ ንግበር ንድሕነትና ንሰግኢና ያልናዮም አይተ አቤል ገብረመድህን ግን ሓላፍነት ኣነ ወስደልኩም ናብ ትግራይ መፁ ወዓላና ነሳልጥ ኢሉና እዚ ባሉ ኣብቶም 11 ኢድ ምህላው ዘረድኡ ይክብል ከሲሱ ቨርቹዋል ንግበር ኢልና ነርና ቨርቹዋል ይግበርን ኢሉ ዶክተር ገብረመድህን ረቢሁ كلهم بأكل وزي أتركوا لكم إلو حلفنة كوسري نايد حنتكم قداي وين نصح حلفنة وسيدنا جوا إلنا خدمت نسو حلفنة يوسدنا نتبل كنتفق بعلوانا أي مالتي نايت قداي بزكاي دازي بعلوانا أي مالتي كل بأكل كركبلو بيت مخرنات النت أبزي أخنجر لنا إلو كم يجر رحمة كاوز زلنا تجر ناي أولاد بيت مخري بصوتنا 3-4 زخونو شم متقاسي ترفن نجيزو بقارد استعجبه شقوطن طبنجان زحازه مكينه حيزو نقال يوم ننبغض من نخده ندجن بارر ويلو النفرار حزن نبره كافتو مبزي زلو باكل كافتو حزن مغلص زهو ማለት باكل እናረኸው እትዕጥቆ ወድውን ከምኡ ማለት ከምዝ እንዳገበሩ የፈራርሑ ነይሮ በቨርቹዋል ክንገብሮ ቤት ምክርና ጽነት አኺራ ኢልናስ ናብ ገዛውን እናኸዱ እዚ ብጽሑፉን ዛተ ይባይዘው ብድምጺ ብጽሑፍ አመልኪቶም እዮም 3-4 ዝኾኑ ላዕለወ ተመራርሓና ይወድብና ንፈራርሕ ለና ኣብ ጻጥና አተለና ነፃ ሓሳብ ክንህበ ንኽእልን ታይ ክንገብር ታይ ክንዛረብ ከም ዘለና ይንገረና ኣሎ አለምሰገድን ደጀን ነባሪልኩም መቃልስትኩም ፍለጡ من دخون نمصو سراوي تግራይ TDF ከጠናኸርና ናጽነት ከሰጋግረነን አለውን ይልሎ እቲ ሓድሽ መግለጽ ዝሃበ ውናትም አባል አመራርሓ አይተ አቤል ገብረመድህን እቶም ክልተ መራርሓ ተሓታትነት አካይዶም ናብ ብልጽግና ስለ ዝኾነ ነቲ ተግባር ድማ ጻዕዳ ባንዳነት ይክብል ገሊጾሎም አይተ አቤል ቅድም ክብል ካብቲ ውድብ ግዜያዊ እገዳ ተገይርሉ ጸንሐ ምዃኑ ተሓቢሩ ነይሩ ይኹን እምበር ዶክተር ደጀን መዝገቦ ናብ አዲስ አበባ ምዃዱ ሲዒቡ ኣብቲ ውድብ ዝነበረ ነቕዓና ገፍሐ ኣብ ደረጃ በጽሖም ምፍርጭ ዓለሙን ዕላው ገይሮም ወለው ኣብ ቀረባ እዋን ዶክተር ደጀን መዝገቦ ኣብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምዃዱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣነ ንግዜ የአዲስ አበባ ዘለኹ እምበር ዓደይ ምምላሰይ ተረስ ዝብል ቃል ሂቡ ነይሩ ዝወለሉ ኣብቲ ሽም ዝርዝር ኣብ ትግራይ ዝእሰሩ ኣብ ዝብል ሽሙ ዝወጸሉን በዓል ሸዊት ውዳሴ ዝተኣሰሩሉን እዋን ምዃኑን የዘክር ኣብ ትግራይ ዘለዋ ውድባት ካብ ሕወሓት ጀሚሩ ኣብ ክልተ ሰለስተ እናተመቃቐላ ፖለቲካዊ ጸለመታት እናፈልፈላን ምክፋል ካብ ዝጅምራ ነዊሕ ኣቕፂረን ኣለዋ ሕወሓት ባይቶና ውናት ዓሲምባ ካብቶም ርኡይ ኣፈላላይ ፈጢሮም ኣብ ጸለመን ምጥቃቃንን ዝውዕሉን ንምፍራስ ዝተጋለጹን ብምፍራጆም ድማ መከራ ህዝቢ ክናዋሕ ዝገብሩን ውድባት ትግራይ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ለማጣ ናይ ጉንጽ ተርእዮታት ከም ዘሎ ክጽብጸብ ቀኒዮም ተጎንጽ ኣብ መንጎ ፋኖን መከላከያ እኳ እንተኾነ ብሽም TDF ዘልዕሉውን ኣይተሰኣኑን ካብ ድንበር ራያ ኣላማጣ ሰሌን ውሃ ዘሎ ዞብል መንደር ጀሚሩ ሓድሽ ቅኝ ኣርጋዋን ኣጎዳ ቀበሌ ጃሮታ ዋልካ መንደር ጨለኦት ካባቃራንሳ ቢጭሮ ባይባዋ ክሳብ ጁምዶ ማርያም ዝበሃል ከባቢታት ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሓይልታት ምጽጋዕን ወታደራዊ ምንቅስቓስን ይረአሎ ክብሉ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ገሊጾም ለይ ክብል ካብ ሓይልታት ሓራ መሬት ዝኾነ ሓደ ገሊጹሎም ብኻሊእ ገጽ ኣብ ማሕደርቲ ዞባ ደቡብ ብዘለዎ ናይ ግፋ ምንቅስቓሳት ኣሎ ዝብሉ እውን ኣሎ ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ብፍሉይ ወታደራዊ ምድላዋት ዓሪጉ ከም ዘሎ ተገሊጾም ሓይልታት ፋኖ ካብ ከባቢ ዋጃ ሓሊፎም ናብ ክልል ኣምሓራ ራያ ቆቦ ካብታት ጮቢ ከም ዝተጸጉዑን ካብቲ ከባቢ ዝረኸብና የሓበሬታ የመላኽት እዚ ፍሉይ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ምድንጋዝ ፈጠረ ከም ዝነበረውን ነበርቲ ገልጹ እዚ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ብዝኸረረሉ ዘሎ ማእኸላይ መስመር ማለት እውን ኣብ ማዶ ከተማን ዋልካ መንደርን ነበርቲ ዓዶም ገዲፎም ክወጹ ብዕጡቃት ፋኖ ትእዛዝ ከም ተዋሃቦም ተገሊጹሎም ገዛኹም ዓጽኹም ውጹ ዝብል ትእዛዝ ዝበጽሖም ነበርቲ ኣባይቶም ብምዕጻው ጥሪቶም ብምስጓጉን ናብ ጥሙጋ ከባብታት ስደዱ ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡ
ኣብ መረዋ ሰብሃለ ዙርያ ራያ ኣለማጣ ናይ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ ናይ ፋኖ ክልተ ዕማማት እውን ካሊእ ምፍንጻል ዝፈጠረ ተርእዮ ኮይኑሎም እቶም ኣብ መረዋ ዘለዎ ናይ ፋኖ ኣባላት ክልተ ዓበይቲ ዕማማት ሒዞም ከም ዝንቀሳቀሱ ዝገለጹ እቶም ፍልፍላት ቀዳማይ ዕማም ብሓሙሲ ተቢሉ ናብ ወረዳ ራያ ኣለማጣ ሳርያን መረዋን ዝኣቱ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ንድሕሪት ንምምካትን ንምድፋእን ንምክልኻልን እንትኸውን ካልኣይ ዕማም ድማ በመረዋ ክሳብ ማሕጎ ዘለኻ ካብታት ናይ ፌደራል ምክልኻል ሰራዊት ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከይገብር ምክትታል ምግባር እዩ ኩነታት እቲ ከባቢ ሕዚ እውን ዘይተረጋግዕን ሰፊሕ ኩነታት ክውላዕ ዝኽእለሉ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑን እዮም ካብቲ ቦታ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ ኣብቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ናይ TDF ጣልቃ ኣታውነት እውን ከም ዘሎ ገለ ሓበሬታታት እንተመላኽቱ እኳ ብወገን ትግራይ ዝወፁ ግብረ መልስታት ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ምባል እዮም ንተሳትፎ TDF ዝገልጹ ወናኒ ደደቤት ሚድያ ሃይል ኣረፋይና ኦነግን ፋኖን አዲስ አበባ ኣትዮም ዝሳነዩ ኣይኮነን ኢሉም ፋኖዩ ድማ ክስዕር ክግበር ዘሎ ዝበለ ሃይለ ሜዳ ውግእ ካብ ትግራይ ኣርሒቅካ ንምእላይ ዝሐሸ ሜላዩ ክብል ገሊጹ ንፋኖ ምድጋፍ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ትግራይ ኣለዎ ድማ ክብል ተሰሚዑ ኦላን ፋኖን አዲስ አበባ እንተ ኣትዮምስ ምዕሩይ ዝኾነ ረኽቢ ደ ይህልዎ መስለኩም ሓዊ ኣኽትወድ ዓብይ ሓዊ ፋኖ ከዓ ክስዕር ኣይትጠራጠሩ ክስዕር ምክንያቱ ትግራይ እውን ንባዕላ ክትብል ንፋኖ ክድግፍ ኣለዋ ኤርትራ እውን ንባዕላ ክትብል ንፋኖ ክድግፍ ኣለዋ ባፈር ስለ ዝኾነ ንዓና ክድገፉ ኣለዎ ንናህና ሰላምን ንናቶም ሰላምን ናታቶም ቃልሲ ምድንፋዕ ናይ ግድን እዚ ብግልፂ ኢና ክንዛረቦ ዘለና እምብልና ኩናት ኢና ንኸፍተልኩም እንተኢሎም ኢትዮጵያ መዋፅናና እምበኣርቲ ኩናት ሰው ይኹን ስለዚ ፋኖ ክደፍእ ክስዕር ኢኻ ክትገብሮ ንኦሮምያ ፀሊእና ንካሊእ ፀሊእና ይኮነ مبلش عن 447 بعال إيد عرفة على رحام مخنيات بمبار كاب سعود عرفة أبز بهال بوتام أمل عالم زمحل لف كتبة مالتون سبكت بوان قوات تقرنيا ناتا ترقما كم زفنو من قسي سعود عرب قلت غيرهم نايلو محمد أبي علت عرفة زقبر خطابا بسالسان حموشن قوان قواتا تترقمو زمحل لف كوينو كاب قوان قواتا تيتيوبيا دما بتقرنيا أمحارنيان أوروميان سوماليان أن تترجم بقطة كم زمحلالف هارون زتبهال ميديا تبصيبهم لعلو تمرار حصراويت مكلخال إثيوبيا صمدو ناب تكبران مغيرن وتعدروا وفرتات مكيارن تحاسيبهم بعرسهم زلوب لبلو موهانو كفلت يقبع كبل تحنيهم حسبوا كله مكر أمبر أي فتسمن كبل تزارب لهم إتشين يواني صمدو أصابة ملكة እቺን ቅጀት ወደ መሬት እናወርዳታለን ብለው ስንዝር እንቅስቃሴ ቢያደርጉ እንደ ሉዓላዊ ሀገር ይሄ ተቋም ደግሞ በመንግስት ግዳጅ እንድትሰጠው ኃላፊነት እንድትሰጠው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ስራ እንደሚሰራ አካል ሰንበሳት እንደሚቀልጥ ይቀልጣሉ ብለን ነው ምናስበው ምናምነው ይሄን ወዚህ ደረጃ የሚወስዳቸው ጉዳይ ምንድነው ድርድር የለው ኮምፕሮማይዝ የሚደረግ ጉዳይ አይደለም የሉዓላዊነት ጉዳይና ባሉዓላዊነታችን ላይ ቅጀትን የመከረች ግሩፕ አለች እቺ ግሩፕ ይሄን ነገር ተግባራዊ ያደርጋሉ ብላ ስንዝር መሬት ብትንቀሳቀስ ቅድም እንዳልኩት ሰንበሳት እንደሚቀልጥ ደጋግሞ ይቀልጧታል እንጂ ኢትዮጵያ ላይ የምትፈጸም በኢትዮጵያ ላይ ሉዓላዊነቷን የሚያሰጋ ወይ ደግሞ ሰላሟን የሚያናጋ ነገር አይፈጸምም ይሄ ፕራይመሪ የኛ እዚህ ተቋም ስራ ነውና መንግስት በሚያስቀምጠው አቅጣጫ ስራዎችን እንሰራለን ይሄን የምንልበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ኢን አድቫንስ ለዲፕሎማቲ ማህበረሰቡ ይሄን ነገር አዌር የማድረጉ ስራ قالوا 23 عامة إثيوبيا ساجن ألماس تسفاي بناي حماس يتقتلا إذا قال 23 عامة ساجن تولد إثيوبيا فلاشا أيهوداويت كوينام أب إسرائيل هجراو قلقالوت أب تفتم اللوزلا وانا بزتخايد وقيا بتأيت حماس تقتلا زلام
ኣብ ሱዳን ነፋሪት ኢትዮጵያ ወዲቓ ሰብኣልቦ ነፋሪት ኢትዮጵያ በዳማዚን ዝተባሃለ ቦታ ሱዳንያ ወዲቓ ካብ ኢትዮጵያ ባህር ዳር ተበጊሳ በሱዳን ከተማ ዳማዚን ዝተባሃለ ቦታ ደብዳቤ ተካይድ ዝነበረ ሰብኣልቦ ነፋሪት ብኣሃዱ ጥረ ነፈር ሱዳን ተወቂዓ ከም ዝወደቐት ተገሊጹሎ ብዩናይትድ ዓረብ ኤምሬት ዝእዘዛ ድሮናት ኢትዮጵያ ካብ ባህር ዳር እንዳተበገሰት ኣብ ሱዳን ዓብዪ ዕንወት የብፅሓ ከም ዘለዋ ሱዳን ትሪቡን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ዓለም ይፅብፅብ ኣለዋ ወደበ ጥዕና ዓለም ለበዳ ቫይረስ ኢቦላ ሓደገኛ ክብል ኣውጁ እቲ ትካል እቲ ለበዳ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብቁልጡፍ ይላባዕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ዋና ዳይሬክተር እቲ ትካል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንጋዜጠኛታት ብዝሃቦ መግለፂ በደረጃ ሃገር ዞባን ዓለምን ክህሉ ዝኽእል ጽልዋ ንግምግም ኣለና ክብል ተሰሚዑ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኮንጎ 177 ሰባት ሞይቶም 750 ድማ ተለኺፎም ኣለዉ ክብል እቲ ዋና ዳይሬክተር ገሊጹ ወሲኹ ድማ በጓንዳ ዝሞተ ወይ በት ቫይረስ ተጠርጠረ የለን እዮም ከምኡን ዳይሬክተር ህፁፅ ኩነታት ጥዕና ውድብ ጥዕና ዓለም ዓብዱራህማን መሐመድ ቫይረስ ኢቦላ ብቁልጡፍ ይዘራግሓሎ ኢሉ እቲ ለበዳ ንምክልኻል ፀደቐ ክታበት የለን ክብል ድማ ወሲኹ ገሊጹሎም ሰሙያ ጥዕና ሰባት እዳዎም ብቐጻሊ ክሕፀቡን ምስ ዘለኸፉ ሰባት ቀረባ ርክብ ከይገብሩን ይመኽሩ ኣለዉ ኢቦላ ብደምን ብፈሳስ ሰውነትን ዝላባዕ ሓደገኛ ቫይረስ ኮይኑ ከቢድ ረሲኒ ድኻምን ደም ምፍሳስን ከስዕብ ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትካይዶ ሓሲባቶ ዘላ ርክብ ኣጽኒዓ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣረጋጊጹ ክብል ወኪል ስቴት ዲፓርትመንት ዳሜን ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ንጽንዓትን ናይ መኸተያታን ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ምናዑ ሃገሩን ኤርትራን ንቕድሚት ብምጥማት ሃናፅ ርክብ ከካይዳ ዝዓለመ ኣቐዲሙ ኣብ ዘቕረቦ ጠለብ ጸኒዑ ከም ዘላ ሓቢሩ እቲ ፕሬዚደንት ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጸሓፎ ደብዳቤ ኣሜሪካ በጸጥታዊ ኩነታትን ምዕባለታትን ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባህርን ምስ ኤርትራ ብሓባር ዝሰርሓሉ መንገዲ ንምዳይ ዝዓለመ ዘተካይድ ቅርብቲ መለዋ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንምቁራፅን ሰላም ንምምፃን ዝዓለመ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሲቪላዊ ማሕበረሰብን ዘጣምር ዓብዪ ጉባኤ ኣብ ናይሮቢ ተጀሚሩ እቲ ጉባኤ ንሓዳስ ሱዳን ዝሃንፅ ናይ መርሆታት ስምምዕ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ እዩ ተዳልዩ ዕላማ እቲ መድረኽ ብዛዕባ ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ውግእን ብምዝታይ ኣብ ታሕሳስ 25 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተገበረ ስምምዕነት ናይሮቢ ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ እቲ ኣብ ናይሮቢ ተኣኪቡ ዘሎ ጥምረት ንምልእቲ ሱዳን ወታደራዊ መፍትሒ የለን ዝብል መርገፂ ዝተፈለጠ ኮይኑ ናይ ሱዳን ሰራዊት ፈጣን ደገፍ ሓይልታት RSF ነቲ ዝቐረበ ናይ ፖለቲካ ፍኖተ ካርታ ክቕበልዎ ፀዊዕሎም ኣብዚ ጉባኤ ከም ዓብደላ ሃምዶክ ዓብዱራህማን መሐመድ አልኑርን ካልኦት ላዕለዎት መራሕቲን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሲቪላዊ ማሕበራትን ተረኺቦም እዮም ተቀዳዳሚት ብሽክሌታ ጽጌ ካሕሳይ ኣብ ኦስትሪያ ዝተኻየደ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ውድድር ኣዛዚማ በተመሳሳሊ ድማ አትሌት ብርቄ ሓየሎም ኣብ ውድድር ዳይመንድ ሊግ 26 ካልኣይ ደረጃ በመሓዝ ውድድር ኣዛዚማ ኣብ ቻይና ጀይመን ኣብ ዝተኻየደ ዳይመንድ ሊግ ብ1500 ሜትሮ አትሌት ኣቢ ካልደዌል ብ3 ደቂቃን 57 ሰከንድ 26 ማይክሮ ሰከንድ ቀዳመይት ኮይና እንትዕወት አትሌት ብርቄ ሓየሎም ነቲ ርሕቀት ብ3 ደቂቃን 57 ሰከንድን 79 ማይክሮ ሰከንድን መምዛም ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ውድድር ኣዛዚማ ኣላ አትሌት ሳሮን በርሀ ድማ ሻድሻይ ኮይና ውድድር ኣዛዚማ ብደቂ ተባዕትዮ ውድድር 5000 ሜትሮ ድማ አትሌት አዲሱ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ እንትዛዝም አትሌት ቢንያም መሓር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ከተማታት ሻንጋይን ጅመንን ዝተኻየደ ዳይመንድ ሊግ 2026 ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ሞሮኮ ራባት ዝካየድ ኮይኑ ቀፂሉ ኣብ ከተማታት ሮም፣ ስቶክሆልም፣ ኦስሎ፣ ዶሃ፣ ፓሪስ፣ ዩጂን፣ ፎንቲቬሌ፣ ለንደን፣ ሎዛን፣ ቾሪን፣ ዙሪክን ብምክያድ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ብራስለስ ብዝካየድ ውድድር መፈጸምታ ክረክብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ